Guys. Okay, gisa na guys ha. Kamatis, sibuyas Mumbai, bawang, luya. Wala pang sauce yan guys. Yummy ito guys. Kita nyo mamaya guys. Ano to guys. So, palambutin natin yung kamatis guys. Para yummy. Tomato, onion, garlic, ginger, canola oil guys. Ang ginamit. No? Okay. Yan ang pang timpla guys. Okay guys, yun to yung suka guys. Oh. May binabad. Oh, ikaw control. Oh, yan ang. Okay guys, ito na guys. Oh. Soy sauce, vinegar. Okay, assistant. Wow. Yan na guys. Kita nyo mamaya guys. Ricardo pa lang guys. Yummy na. So yan. Okay. Kuluin muna natin ang husto. Para lumambot ng husto yung kamatis. Okay guys. Ito na guys. Nahawakan ko lang sa asawa ko yung siya muna ang camera woman. Okay, lagay na natin ang ano guys. Ricardo blend guys. Ito na guys. Sitaw. Priska guys. Skin beans. Walang karne guys. Walang sahog na kung anong guys. Half cook lang to guys. Manamis-tamis. So takpan natin guys. Maglalaba mamaya guys. Yung asawa kaso umulan. So guys oh. Maulan guys. Maglalaba mamaya. Kaso lang tutuyo pa rin yan. Okay. Pinaano lang yung sitaw guys. Nakulog lang sa takip. Wala sabaw-sabaw yan. Okay guys, half cook na guys. Ngayon guys, ang patikman ko guys sa aking chef cook guys. No? Sitaw, ginisang sitaw. Yan guys, Ricardo, kamatis lang. Tomato, onion, garlic, ginger, soy sauce, vinegar, salt. Okay, tutik. Maestro, tikman mo. Okay, tikman mo. Chef cook guys. So, okay. Okay. Pasar guys. So, kainan na guys. Yan na guys. Oh. Nagsali na sa ang tawag dyan, yahong. Kahit mo. Okay. Para almusal guys. Yan guys. Oh. Okay. Yummy. Okay. Ito na guys. So gulay gang. Yung malunggay at kamuti. Gulay pa rin guys. Ang kasama. Yan. Sabok. Ano yan guys? Kamuting green. Malunggay. May halong tuyo. Okay. Yummy. Pagahan mo ng sabaw. Priskang-priska yan guys. Hindi nyo lang nakita guys sa pagpitas. Basta kamuti yan guys. Malunggay. Tanglad. Okay. Ito na guys. Aming almusal guys. Malunggay, kamuti. May halong tuyo. Yung lapu-lapu guys. Tuyo guys.
sitaw. Okay, so samahan natin ang naglalakihang latundan guys. Ito guys oh. Green pagkasama. So, kitas tayo guys. Para panghimagas. Yan lang guys. Sa sobrang laki guys oh. Yan lang guys ang resulta. So maulan ang panahon guys. No. Maulan ang panahon. So kakain na kami guys. Kakain na tayo. Nag-almusal na ba ang lahat? Maulan ang panahon dito sa Karkar ngayon guys. Sa Liboron, Luwer Magsipit. Karkar, Cebu City. Ito na. Payas. Kaugat payas. Yan o yung papaya. May papaya pang kasama guys oh. So ito ang pagkain sa bukid guys. Pag may tanim. Pag walang tanim, wala. So kain tayo guys. Kaina na. Gutom na eh. Breakfast. Okay. Kain na. Okay guys, kain na tayo guys. Okay. Na. Kain na guys. Kain na tayo guys. Sitaw, pataw. Hindi lang ito hinaluan ng sitaw guys. Si naplano ng asawa ko gisahin daw yung sitaw eh. Gulay-gulay. Guys. Sahog na tuyo. Hindi ko lang ipakita aking mukha guys ha. Kasi para hindi kayo magsawa sa aking mukha. No? Sige. Kain na kayo guys. Kumain na kayo. Kain na tayo. Unang subo guys sa inyo. Yummy, sarap. Sitaw. Yummy, sarap. Malutong. Last na sa sitaw. Tapos na aking gulay na kamote. Papakin ko lang to guys. Okay, last. Latundan. Magiging isa. Okay, kumain pa ang aking asawa guys. So, buti na lang guys. Minto yung ulan. So, tataka kayo guys. Wala nang manok. Doon na guys. Bininta na guys. Bininta ko lahat. Manok. Tahimik nga. Sa magkatira.
May isa dito guys, namisa na. Tingnan natin guys. Anuhin ko na dito sa naghiyawan na yung mga sisiw niya eh. Oh. Ano? Saan yung mga sisiw mo? Nanunuka pa. Galit na yan guys oh. Mga sisiw niya guys. Hindi pa napisa lahat guys. So okay. So ako yung magpapaalam na guys. So thank you for watching guys. Yan yung lahat. Thank you very much. So okay. Bye bye. Thank you all subscribers. Bye bye. Bye bye guys.